Ay, abo ka mo taman. Kamuta bala kaya mo man nagyapon ko ano mo man sa kamot di na makasunog ah. Ba ilan da sa balaya? Para nga da may pulos na malangaw, kundi ka video ko na lang kundi may nang ara sa tatay mo, nga kakuskus. Hambal ka man kung nagakuskus ka tay kay ginabidyo ta ikaw. Ano ko? Sakop eh. Basta mag-video call ka, mag-video ka, tanan inaya sakop kayo nakadala sa kamera, halangan man nga. Wala ko na online no nga.